debata na sumurung sian saluhut roha, ima mengaramoti hati-hati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom madihita salutna. Horas. Hatani debata dihita di minggu pasapuluh pituhon dung Trinitatis nienet sian suratnya Apostel Paulus tu Huria Rom bidu sada mamuka maisyan ayat walu satrodi ayat 15 lidok songonon mandok mauliate au jumolo tu debataku marhite-hite Yesus Kristus siala sudeham ala tuliat portibiodo tarbarita hapor siaun muna dang matsadiau marningot hamung ia si tindangiku debatado nah woloi di bagasan tondiku dina hubaritahon anak nai toktong do hupangido dia katangyaku anggiatung manang adigan pe lomoni rohani debata patiur hoddalaku manopot hamu ai masih holdoau manida hamu anggiatung tarlehon au tu hamu deba silehon-lehon partondion patuguhon rohamuna odo tahe naing dapotan hiras ni roha nang au sian hamu inorhoni hapor siau tabe alai naing maboton muna akadongan naung jot-jot ditahi rohaku manopot hamu asa marparbue au nang dihamu songon nadiaka bangso nalebani alai talsabat doau rasi rasan waing. Nama rutang doau di halak Junani nang di bangso naleban. Dia kaperhapistara nang dia kana hurang roha. Di baeni usakat sian nasa rohaku manjami tahon barita naulii nang dihamu di huta Rom. Ido sahatna. Jalan agabe topik manang tema di minggu tahun ima manjauhi tasalutna asa dohot manjami tahon barita nauli sian nasa roha. Hurian itu hata amanami inanami dotamu akadongan na hinaholongan di bagasan Kristus molo didok barita nauli yang hata gorik evangelion lapatana di si Injil do ima barita taringot tutu hata Yesus Kristus. Songon dia ibana rotu portibion na disuruh debata asa manobu sita jolma ima marhite-hite sita onon satu namate di hausilangi ido ipola manang isi ni barita nauli asa porsea sude nama bege barita nauli termasuk kita sadarion bahkan satu tikion jala mamaritan barita nauli memang dari konjolo gabe situa hita manang gabe pandita, manang songon Apostel Paulus di son. Ikon adong nama istilah jabatan di gereja. Dak pola songoni. Sudedo hita, naung porsea, naung manjalo barita nauli ih. Ikon dohot nama hita, mamaritahon barita nauli. Lapatana unang holan olo hita manjalo. Alai ikon olo nama hita mangaleon. Ido rumusna nungata jalo sude akan nadinggan sian tuhata debata termasuk barita haluau ni ikon olo nama hita dohot mamaritahon barita nauli maka muliatehon sude sileon-lehon manang denggan bahasan itu hata dihita. Jadi di turku tahun taringot tu barita nauli na pinasatni Apostel Paulus tu Huria Rom direncana nasida ima di bagian apa duahon anon. Kalau yang dorang soi di bagian apa jolo dapat ita madison songon dia do hubungan manang ya perasaannya Apostel Paulus tu Huria nadie pesusi. Hombar natar surat dia ka sejarah lumobima dia ka buku-buku ni parteolog takas do dapat ita di sisa sitongna dang Apostel Paulus napa jongjongkon Huria Rom bahkan sa sitongna dang adong ditanda di Huria Romi nanggo sahalak pe dongan Kristen
Holan mambege-bege do ibana. Lumobi ma taringo tu haporsiaon nasida. Alai nang pesongoni. Tongdo di bagasan surat naon mandok mulyati ibana. Didok mandok mulyati au jumolo tu debataku. Marhite-hite Yesus Kristus ya Allah sudehamu. Allah tu lihat portibiondo tarbarita haporsial muna. Ondo naikon tapahusor-husoron di bagasan rohatta. Boha asa olo hitatong manang nyakot nang pe tua kadongan Kristen naso tatanda. Bahkan tua kadongan ya isarani bah HKBP huria Kristen HKBP manang di dia pe di luat portibionon tongdo ikon dohot ita manang nyakot. Maka mau liatehon tutu hatta debata. Lumobi ma ya molo tajalo barita nauli barita nadingkan taringo tu haporsiaon nasidai. Ido nagabe lasti roha hamoliateo ni roha ni apostel Paulus. Jala dada holani didok kuse di ayat tia dang mansa diau marningot hamu. Dia tidak pernah lupa, tidak pernah abai, terus ingat huria nadirom ih. Jala dah holan mandok songoni. Barani do ibana manjou debata. Ia si tindangiku debata do. Lapatanna daholan hata. Adong debata nagabe si tindangi di ibana. Na woloi di bagasan tondiku. Dina ubaritahon anak nai. Jadi hata naon di pasatu huria ron. Ya sungguh-sungguh serius. Gak bohong. Bukan hoax di Loktison. Bahkan di bagasan haporsiaon do. Di jauh debata asagabe si tindangi di ibana. Na mangihot nuse toktong do hupangido di akatang nyaku martangian. Akadingan mandok ngoliate jala di bagasan hamoliateonna di jo debata asagabe si tindangi di bagian na mangihuton di bagian na paduahon di martangiang do ibana. Taringo tu uriai. Toktong do hupangido di akatang nyaku. Dada holang sahali. Ngelodidok toktong do hupangido di akatang nyaku. Lapatana berulang kali dan tetap dia meminta. Toktong do hupangido di akatang nyaku anggiat tung manang adigan pelomo ni rohani debata patiurhod dalaku manopot ham. Ido isi tangyang na parjuru. Mangido tutu hatta asa bui ibana manopot nasida. Asa langsung bui di ida ibana marsahor dot huria na adong di romi. Bagian na tangiang na paduahon di dok alani masihol duau manidahamu anggiat tung tarlehon au tuhamu deba silehon-lehon partondion. Na paduahon ya ngolodug jupang nasida anon naeng di leon apostel Paulus si leon-leon partondion lapatanna motivasi penguatan haporsion dinasida asahlam bersemangat mangulahon hatani debata. Ido nani maksud si leon-leon partondion. Semangat di bagasan haporsiaon laho mangulahon lomoni roha patoguhon rohamuna. Tangyang napatuluhon di dok pison odo tahe naing dapotan hiras ni roha nang ahau sian hamu hinorhoni haporsiao tebe. Jadi dada holan mangaleon ibana olodo manjalo. Inilah yang disebut pemimpin yang memang rendah hati. Bukan hanya mengajari memodai, tetapi olodo manjalo hata sian nani ajar nai. Jadi take and give guarna. Alai tentu di bagasan kerendahan hati. Guru ibana, apostel ibana, sasitonga ikon sian ibana do akan nadenggan aka ajaran. Alai tongdo do di bagasan kerendahan hati dibuka rohana manjalo sian aka masukan informasi sian aka nani ajar homa. Ido na nidok na dison. Jadi dada holan mangaleon. Olo ibana manjalo. Dungi muse, didok muse. Alai neng ma boton muna. On naman na parkudi. Akadongan. Naung jocot ditai rohaku manopot hamu. Asam mar parbue. Jadi dada holan manjalo hiras di rohana keningan. Alai dohot naman waing parbue. Sian haporsionasida. Parbue. Sian pakobasionna. Nang dihamu songon na diaka bangso na lebani alai tarsabat duau rasi rasan wae
tarsabat lapatana ya tertunda terganggu dot akan asing jagabe sudak pajupang atau lau borhat tunasida. Na parpudi di dok di ayat 14 na marutang doau dihalak Junani nang di bangso na leban. Diaka parhapis tarat nang diaka na hurang roha. Istilah namarutang di son dada namarutang hepeng iban. Namarutang ni sinadoga. Alai nanidok da di son namarutang hosa do. Hosa hanguluani. Ala nunga parjolo di jalo ibana hanguluan haluaon siantu hatta debata. Jala ya tentu di bagasan rohana dada holat ibana nabui dapotan taringot tusi gabe sehira marutang nama ikon digarar marhite mamaritahon barita nauli nang diaka jolma manang halak Junani pe manang naso Junani manang aka parhapistara pe manang aka dahurang roha sudah naik ikon dapotan barita nauli gak pandang bulu dang sida buhi dada holan tu akan dapistar alai dohot nama tu akan nahurang roha dada holan halak Yunani dikenal pada waktu itu orang-orang pintar berfilsafat, tetapi juga kepada orang-orang yang bukan Yunani. Dibaheni usakap siang nasa rohaku manjami tahun barita nauli nang dihamu di huta Rom. Anggota ringot tu barita nauli nani doknya apostol Paulus tison dada merlapatan barita nauli itu akan naso porsea dope. Nah, anggota naso porsea dope memang mamaritan barita nauli nama tu nasida. Alai dison nunga porsea tuhuriai dipatat barita nauli dalam bentuk pengajaran, dalam bentuk jamita, songon jamita minggu di bagasan mingguon. Ido. Jadi mamaritan barita nauli nani doknya apostol Paulus dison manjabitai nasida do. Manang mangaleon informasi parbinutoan taringotu hatani debata asa lamtang haporseo nasida. Asa lamargogo nasida. Porsea tutu hatai. Dada holan tu halak Junani. Di huta Rom godang do halak naso Junani. Jadi dota tanah jepek amanginang. Mamaritaon barita nauli tentu nga taboto sude. Jalanunga tajalo godang sian barita nauli na binuan di aka par barita nauli misionaris na jolo. Mamuka sian munson dot siliman. Molo taingot baru dope di hari Selasa na salpu HUT HKBP di paingot tuhita bahwa jasa-jasa pelayanan parbarita nauli nunga marparbue di ngoluta di bagasan sadarion bahkan mamuka sian 164 tahun nasalpu satu tikion ido kan dua halak nasida sasitong dalam tanda kutip gagal do mamaritaon barita nauli alani karas na halak Batak ido alani karas na halak Batak ujui sampai akhirnya mereka mati dibunuh di Lumpini. Alai ya ima parbue ni haporsio nasida, parbue ni pakobasio nasida terus nama bertumbuh saat naro nama nomensen gabe apostol ni halak Batak. Imana terjadi? Sian bona pasugit jongjong huriata langsung tu parferahan satu cibuburon. Ikon ingot nama hita di nasida. Jala naparpudi unak kolan manjalo kita. Unang holan olo manjalo. Ikon olo nama hita mangaleo. Nunga tajalo barita naulii. Nunga tajalo haluauni. Jala tikitan waeng. Hobartu haporsiota. Mangasaon haporsiotai. Ikon dohot nama hita mamaritahon barita nauli. Dada holan hata. Didok siang nasa rohaku. Manjami tahun barita nauli nang dihamu di huta Rom nina apostol Paulus. Lapatan nadison bukan sekedar kata, tetapi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kehidupan. Barita nauli nanidok dison unang maparjolo misalnya satu Afrika, manang tu benua na asing, manang tu luat-luat na terpinggirkan. Parjolo nama ikon marsaringar barita nauli di tonga-tonga ni rumah tanggata. Ido, asa takas do. Nakaruar siang tonga-tonga ni rumah tanggata di bege ni halak na akadongan na humaliang aka lasti roha do, aka na uli do. Dada aka na roha. Ido. Barita na uli parohon pasu-pasu, parohon lasti roha. Bukan
mendatangkan kesedihan atau kesusahan. Jadi kalau masih ada di antara kita yang memang sulit mamaritan barita nauli lumobi marhite aka pangalaho, bea bertobat. Sayang sekali hak Kristen tai nungaleling tajalui aledang marparbue. Jadi iman agabe renungan di kita asa dohot ita di bagasan nasaroha manjami tahon mamari tahon barita nauli marhite-hite pangalaho pambahenan bahkan juga pikiran dan perkataan. Amin martangiang maita.